Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau délicieux au caramel. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكه قدره قادر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Donc pour la première étape j'aurai besoin un verre de sucre. المرحله الاولى راح احتاج كاس ديال السكر ما يعادل 120 غرام à peu près 120 grammes de sucre. Je vais le mettre dans une casserole. غادي نديره في كاسرونه. Je vais mettre la casserole sur un feu doux وغادي ندير الكاسرونه على نار هادئه. Et je vais laisser comme ça وغادي نخليها حتى يذوب السكر. Regardez, le sucre a commencé à fondre par ici. السكر بدا يذوب. Donc je mélange pas avec une cuillère ou quelque chose, juste comme ça. ما نحركش لا بملعقه لا بوالو، نحرك غير بيدي ونخليه يذوب. Regardez. Il faut qu'il fonde tout le sucre. Après j'arrête. كاع السكر او كل السكر يذوب. Après je verse le caramel dans un moule. نضيف الكراميل او الكراميل في القالب. Pour ce moule il a 18 cm. بالنسبه لهذا القالب 18 سنتيمتر. بحال هاد الكيكات كنفضل ان يكون المول صغير باش يجيو الطبقات باينين. Pour la deuxième étape, j'aurai besoin de verres du lait, la moitié du verre de sucre, 3 œufs. Je vais utiliser que le zeste de citron et une petite cuillère de vinaigre. بالنسبه للمرحله الثانيه او الطبقه الثانيه اللي غادي نحتاجها في هذه الكيكه، راح احتاج كاسين ديال الحليب، نصف كاس ديال السكر، 3 بيضات، راح احتاج مبشور الحامض او مبشور حامضه وملعقه صغيره ديال الخل. Je vais utiliser le mixeur. غادي نحتاج الخلاط في هذه العمليه هذه. Je vais mettre les œufs. نضيف البيض، الحليب، du lait، sucre سكر، la petite cuillère du vinaigre، الملعقه صغيره ديال الخل et le zeste de citron والقشر ديال الحامضه. Je vais tout mixer. غادي نخلط الكل. Par exemple, on n'a pas le mixeur, on peut utiliser le fouet seulement. ما عندناش الخلاط نقدروا نخلطوا حتى بالضراب اليدوي. Donc sur le caramel, je vais verser ce mélange. Là le caramel غادي ندير هذا الخليط.
et je vais le laisser à côté. On va نخليه على جنب. Pour la troisième étape, j'aurai besoin 2 verres de farine, mais toujours la farine, ça dépend de mélange. J'aurai besoin aussi la moitié du verre d'huile normale et la moitié du verre de sucre. J'aurai besoin de sucre vanillé de 7,5 g, levure chimique de 11 g, j'ai 11 g, et une cuillère à soupe de cacao, 2 œufs, pincée de sel et un pot de دانيت دو شوكولا. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثالثه او الطبقه الثالثه راح احتاج كاسين ديال الفرينه، وان الفرينه على حسب الخليط دائما نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال السكر. راح احتاج سكر فانيليا 7.5 غرام، وخميره ديال الحلويات 11 غرام، وملعقه كبيره ديال الكاكاو او الشوكولا بودره، وبيضتين، وراح احتاج قبصه ملح، وعندي كاس ديال دانيت ديال الشوكولا. Dans le mixeur, toujours, je vais ajouter ou je vais mettre les œufs. في الخلاط غادي نضيف البيض والسكر، le sucre, pincée de sel et le sucre vanillé ou sucre vanilla. Je mélange tout, نخلط الكل. J'ajoute l'huile, نضيف الزيت. Je mélange. Après, danette. Un plat pour mélanger et je vais mettre mon mélange à l'intérieur. ناخد انيه الخلط وندير فيها الخليط داخل. Juste une remarque, à la place de danette, on peut utiliser n'importe quel yaourt. غير ملاحظة في مكان دانيت نقدروا نستعملوا أي نوع من الياغورت. Après je vais mettre la farine, le cacao, le chocolat, خلط. En même temps, je mélange. Comme j'ai dit, la farine, ça dépend le mélange. farine على حسب الخليط. j'ajoute le levure chimique نضيف الخميرة. À la fin j'ai mis 1,5 verre de farine. في النهاية أنا استعملت كاس ونصف ديال الفرينة. Prends le premier moule où j'ai tout le mélange. ناخد القالب اللي عندي فيه الخليط
ونضيف عليه الخليط الثالث. Donc j'ai pris un moule plus grand et je le mets au milieu. خديت واحد القالب كبر من القالب اللي فيه الكيكه. Je vais mettre l'eau chaude وغادي نضيف الماء سخون. Voilà. Déjà chauffé mon four à 170 degrés, je mets mon plat plus de 60 minutes. Donc après 60 minutes, je sors mon gâteau et je vais voir s'il est cuit avec un couteau. سخنت الفرن على 170 درجه. نحط الكيكه ديالي اكثر من 60 دقيقه. من بعد 60 دقيقه نخرج الكيكه ديالي ندير فيها سكين ونشوف واش الكيكه ديالي طابت. Et voilà, après 1h30 de cuisson, من بعد ساعه ونصف ديال الطهي. J'attends un petit peu pour refroidir et je le mets au frigo pas moins de 4 heures. Après on revient. غادي نخليها تبرد واحد شويه نحطها في الثلاجه. من بعد 4 ساعات نتلاقاو ان شاء الله. Et voilà, après 4 heures, je vais essayer d'enlever le gâteau de moule. من بعد 4 ساعات في الثلاجه غادي نحاول انني نزرع الكيكه من المول او من روعة روعة روعة. Regardez-moi cette beauté. دائما من كانت تنجح لي شي كيكه كنقول regardez-moi cette beauté. روعة وكل حاجة خدات مكانها. Donc caramel, le flan et le gâteau. Même si c'était mélangé, chaque chose elle a pris sa place. روعة. Et voilà mon gâteau, mes amis. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هي وصفتي لليوم أصدقائي. كالعادة إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.
Hmm.